Anjing, what a match guys. Iya nular bangsat. Maksudnya begini apa maksud? Guys, napas manual guys semuanya guys. Semua napas manual ya. Ini buat apa nih begini nih guys? Orang napas manual, let's go. Iya. Cuman kapan ya, Cap? Gua kasih backsound nih, diam dulu. Mundur kapan? Navi boleh nih, udah belajar banget nih. Iya tapi again Ada ya, suara kita susah tolol. banget buat ngedobrak ini defensif dari arah gimana? Atas analog Ada mana? Rins, Ada ada Rins. Anjing, serasa final cowok, final M series kontol Navi Ada RRQ. marah ya. Minimal dua pemain yang ada di lini depan dari Navi. Ayo guys, yang napas pasti manual guys. napas manual. Anjing, what a match guys. Iya nular bangsat. Maksudnya begini apa maksud? Guys, napas manual guys semuanya guys. Semua napas manual ya. Ini buat apa nih begini nih guys? Orang napas manual, let's go. Iya. Cuman kapan ya, Cap? Gua kasih backsound nih, diam dulu. Mundur kapan? Navi boleh nih, udah belajar banget nih. Iya tapi again Ada ya, kita suara susah tolol. banget buat ngedobrak ini defensif dari arah gimana? Atas analog Ada mana? Rins, Ada ada Rins. Anjing, serasa final cowok, final M series kontol Navi RRQ. Ada marah ya. Minimal dua pemain yang ada di lini depan dari Navi. Ayo guys, yang napas pasti manual guys.